अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाजरीन, आज 12 रबीउल अव्वल की शब है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोक रत्ता मिलाद नगर में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में सजावट भी की गई है और स्टेज भी लगाए गए हैं। तो आइए आपको आशिकाने रसूल से बात करवाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मस्जिद मई शरफा के ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद इमरान हबीब ज़ियाई साहब मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मिलाद नगर मोहल्ले डोक रत्ता रावलपिंडी का पैगाम और मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। और आपका क्वेश्चन कि ईद मिलादुन नबी क्यों मनाई जाती है, इसकी बुनियादी जो वजह है, बेसिक वजह है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम पर ये इनाम अता फ़रमाया अहले ईमान पर कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान भेजे। जब अल्लाह ताला ने अपना नबी ईमान वालों को अता फ़रमाया तो इसकी दलील ये है कुरान पाक से कि फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ मेरे हबीब ऐलान कर दीजिए, जब अल्लाह का कोई फ़ज़ल मिले, अल्लाह की कोई रहमत मिले तो तुम चाहो खुशी करो, जिस तरह चाहो खुशी करो। तो ये जो आप हर तरफ रौनक देख रहे हैं मिलाद नगर के इस खूबसूरत माहौल में, यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टेज लगाए जाते हैं, यहाँ पर महाफ़िल का इनेकाद किया जाता है। जितने भी स्टेज हैं यहाँ पर इस जगह का ये ख़ासा है मिलाद नगर का कि यहाँ से तकरीबन आज से तकरीबन कमो बेश 60 साल कबल इस जगह मिलाद की जो बुनियाद है वो रखी गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी मस्जिद मई शरफा कितनी खूबसूरत सजी हुई है। आपने पूरा आगे भी विज़िट किया। यहाँ पर जितने भी अहले इलाका हैं, दाएं बाएं से भी, रावलपिंडी के तूलो अर्ज़ से यहाँ पर लोग आते हैं, सिर्फ यहाँ पर सजावट देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जितने स्टेज बनाए जाते हैं, यहाँ पर स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक कुरान व हदीस बयान भी होता है। यहाँ पर नातें पढ़ी जाती हैं, तिलावतें की जाती हैं। यहाँ पर जो सीरतुन नबी का दर्स है वो दिया जाता है ताकि ये पैगाम दूर दूर तक जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाज़ार गलियाँ सजी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर और उसकी रहमत पर शुक्र अदा करते हैं कि आज की ये रात इतनी बाबरकत रात है कि उसने अपने महबूब की विलादत फरमाई, उसने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। तो यकीनन ये रात बायसे बरकत भी है, बायसे रहमत भी है। हमें चाहिए कि हम इसको शरीयत के दायरे के अंदर रहकर इसको सेलिब्रेट करें, इसको मनाएं, ताकि हमसे अल्लाह और उसके रसूल जो हैं वो राज़ी हो सकें। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा जो है ना आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। जी, सीरतुन नबी असल में अगर सीरत का जो मफ़हूम है वो समझने की अगर कोशिश की जाए, सबसे बुनियादी तौर पे ये होता है कि किसी के किरदार, किसी के अफ़आल और किसी का चाल चलन, उठना बैठना, इसको सीरत कहा जाता है। तो हम मिलादुन नबी पर अगर सीरतुन नबी का दर्स मीडिया के ज़रिए देंगे तो यकीनन इस उम्मत को इससे फ़ायदा होगा। अब सीरतुन नबी, सबसे बुनियादी जो सीरतुन नबी का जो अव्वली मैं समझता हूँ हमें अपनाने की, अमल करने की कोशिश है, वो ये है कि सीरतुन नबी में हम ये देखें कि अल्लाह और उसके रसूल को किन किन चीज़ों से मोहब्बत है। सीरतुन नबी हम अपनाने की बात तो करते हैं मगर हम अमल नहीं करते। सीरत में ये है कि हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, हम लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, हम अपना रवैया जो है वो बदलें, हम नाप तोल में कमी न करें, हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, माँ बाप का अदब करें। हुजूर की सीरत हमें ये सबक देती है कि अल्लाह और उसके रसूल के जितने फरामीन हैं उन पे अमल किया जाए, शरीयत के ख़िलाफ़ न चला जाए। अब बहुत सारी चीज़ें हम शरीयत के ख़िलाफ़ देखते हैं, इस चीज़ से बचने की कोशिश की जाए। सीरतुन नबी हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलें, नमाज अदा करें, माँ बाप का अदब व एहतराम करें, महाफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में आकर सीरतुन नबी का दर्स हासिल करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है उस पर अमल करें। उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, हम किसी का दिल न दुखाएं। उन्होंने कभी किसी का रास्ता बंद नहीं किया, हम रास्ता क्यों बंद करें। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हम तकलीफ़ क्यों दें। उन्होंने अपने माँ बाप के अदब करने का हुक्म दिया, हम माँ बाप का अदब करते नहीं। लिहाजा सीरतुन नबी का जो मफ़हूम है, मकसद है, वो ये है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलो।
دین اسلام ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اگر ہم اس تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یقیناً سیرت النبی کا جو مفہوم ہے ہم پھر اس پہ پورا اتریں گے۔ اگر ہم میلاد منائیں، اگر ہم محافل کریں، اسی طرح اسٹیج بھی لگائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، سارا کچھ کریں، نماز نہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اگر شریعت میں عمل نہ کریں تو فائدہ کوئی نہیں۔ اس طرح قوالیوں پہ دھمال ڈالنا، یہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیں شریعت مطہرہ پر عمل کریں، سیرت النبی پہ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، تو اس وقت ہمارے ساتھ حافظ کاشف صاحب موجود ہیں جو کہ مرکزی تنظیم وحدت رسول میلاد نگر کے اسٹیج پر ہیں۔ تو آئیے ان سے ایک نعت بھی سنتے ہیں اور ان سے بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ ایک نعت سنائیں پہلے۔ جی بسم اللہ، کیوں نہیں، آئیے اسی خدمت کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے، تو سماعت کیجیے۔ نیویا اچیاں دے سب فرق مٹاڑایا، نیویا اچیاں دے سب فرق مٹاڑایا، راہ دسیا اصولاں دا، راہ دسیا اصولاں دا، بیندا بوریے تے سردار رسولاں دا، بیندا بوریے تے سردار رسولاں دا، اے سورج چن تارے، یہ چاند، سورج اور ستارے، ان کی چمک، ان کی روشنائی کہاں سے ہے؟ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا، اے سورج چن تارے، اے سورج چن تارے، اصل دے وچ سارے او دے حسن دے لشکارے، اصل دے وچ سارے او دے حسن دے لشکارے، او دے حسن دے لشکارے، او دے حسن دے لشکارے۔ جی حافظ صاحب، تو یہ بتائیں کہ یہ جو جشن عید میلاد نبی منائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے، کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ جو جشن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، یہ ہم مناتے نہیں، ہم اپنا جذبہ اجاگر کرتے ہیں کہ سرکار سے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، وہ تو رات ایک ہی تھی جب قرآن نازل ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، وہ رات ایک تھی۔ لیکن ہم جو میلاد النبی مناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب میلاد النبی مناتے ہیں وہ رات ایک رات آتی ہے، تو اسی طرح سرکار کا یہ جو میلاد کا دن آتا ہے یہ ہر سال ہمارے لیے آتا ہے، اور یہ سب عیدوں سے بڑھ کے یہ عید ہوتی ہے جس کو ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں کہ اس دن سرکار کی ولادت ہوئی
जाती है। तो अल्लाह ने इस दिन के सदके उस महीने में हर माँ को बेटे की नेमत से माला माल किया, तो उन बेटों का भी हम जश्न मनाते हैं और सरकार की विलादत का भी जश्न मनाते हैं। हाफिज़ साहब, एक चीज़ जो मेन वजह है कि चले मिलाद में तो इतने आशिकान रसूल इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये मिलाद के महीने में ही है। आम रूटीन में मस्जिदें तो बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता, उसकी क्या वजह है? उसकी देखें सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये हमारी ये जो सोशल मीडिया और आजकल ये इंटरनेट का दौर जो चल रहा है ना, इसने नौजवान नस्ल को इतना दूर कर दिया, दीन से इतना दूर कर दिया कि ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, ये हमारे घराने की कमज़ोरियाँ हैं कि हम लोग अपने बच्चों के दीन की तरफ राग़िब नहीं करते। हम लोग बस बच्चों को ये ध्यान दे देते हैं, मोबाइल दे दिया, बच्चा रोया तो उसे मोबाइल दे दिया। पहले ज़माने में देखें जब बच्चा रोता था तो माँ कुरान सुनाती थी, माँ कुरान सुनाती थी तो बच्चा सो जाता था। आजकल जब बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल दे देती है, बेटा कार्टून देखो। तो उसका आप ये देख लें, अमल यही है कि आज जब सरकार का मिलाद मनाया जाता है तो लोगों के लिए ये बात कही जाती है कि ये सिर्फ़ एक मखसूस दिन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद वाले हैं और मिलाद वाले 365 दिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का मिलाद मनाते हैं। ये जो मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं कि मस्जिदें खाली हैं, ये दौरे हुकूमत ने ये अभी ये जो साजिश भी चल रही है, अल्लाह ताला इस पुरफितन दौर से हम सबको महफूज रखे। मस्जिदें खाली नहीं हैं, हमारे दिल खाली हैं, क्योंकि पहले मकान कच्चे और ईमान पक्के थे, अब मकान पक्के हैं, ईमान कच्चे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी तंजीम महदत रसूल बिलाद नगर के स्टेज सेक्रेटरी और नकीब दिलावर अली साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा दिलावर साहब, पहले तो कुछ नातिया अशार सुनाए ना। जी क्यों नहीं, ज़रूर, बिस्मिल्लाह। कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दस के नगी हैं, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का ये बल, आरीज है कि बल फजर की आयात के अमी हैं, गेसू हैं कि बल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू हैं कि कौसैन शबे कदर खुले हैं, गर्दन है कि बफर के जमी ओजी सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में ढले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बाजू हैं कि तौहीद की अजमत के अलम है, कि बाजू हैं कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज़े रुखे लोह कलम है, कि पलके हैं अल्फाज़े रुखे लोह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई गलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई गलियां, लहजा है कि यस्तां की ज़बां बोल रही है, लहजा है कि यस्तां की ज़बां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किरात है कि इसरार जहां खोल रही है, किरात है कि इसरार जहां खोल रही है, ये दान शेराज़े शबनम के तराशे, ये दान शेराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में धमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बसना ख्वानी वो खामा बसरे हीरे, ये मौजे तबस्सम है कि रंगों की धनक है, ये मौजे तबस्सम है कि रंगों की धनक है, ये अस्के मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये अस्के मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि लहाम के रिंझिन, ये आंख में आंसू है कि लहाम के रिंझिन, ये आंख में आंसू है कि लहाम के रिंझिन। बताएं कि जो जश्न ईद मिलाद मनाई जाती है, इतनी सजावट भी की जाती है, सब कुछ है, तो इसकी बेसिक वजह क्या है कि क्यों इतनी सजावट की जाती है इसमें और कैसे ये मनाई जाती है? इसकी बेसिकली वजह ये है कि आका की वलादत होती है इस साल में, तो मैं ज़ाहिर बात है नकीब हूँ, तो उसका जवाब भी आपको शार में ही दूँगा, तो परमिशन हो तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी नालैन को जिसने भी उठा रखा है, उसने दौरैन को कदमों में बिछा रखा है, उनकी नालैन के सदके मिली तारों को ज़या, ये आपके सवाल का जवाब है, उनकी नालैन के सदके मिली तारों को ज़या, वरना
बे नूर से अफलाक में क्या रखा है। तेरी आमद पे मनाते हैं मलाई खुशियाँ, तेरी आमद पे मनाते हैं मलाई खुशियाँ। आशिकों ने भी यहाँ शहर सजा रखा है, आशिकों ने भी यहाँ शहर सजा रखा है। उनके मुनकर की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, उनके मुनकर की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं। हमने सरकार को मिलाद में बुला रखा है, हमने सरकार को मिलाद में बुला रखा है। तेरे मुनकर को जलाने के लिए आका सीने पर या रसूल का इस्म सजा रखा है, या रसूल का इस्म सजा रखा है, या रसूल का इस्म सजा रखा है। क्यों जलाएगी मुझे गर्दिशे दौराए मुनीर, क्यों जलाएगी मुझे गर्दिशे दौराए मुनीर। उनकी यादों का दिया मैंने दिल में जला रखा है, उनकी यादों का दिया मैंने दिल में जला रखा है, उनकी यादों का दिया मैंने दिल में जला रखा है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपका जवाब आया। अच्छा ये बताइएगा दिलावर साहब कि ये जो स्टेज वगैरह लगाया जाता है तो ये आप लोग अपनी पॉकेट मनी से लगाते हैं या आपके अहले इलाका भी आपके साथ तावन करते हैं? ये मेरी मरकज़ी तंजीम मिदहत रसूल मिलाद नगर के जो मेम्बरान हैं, वो चंद मेम्बरान हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी आपस में बैठ के एक मीटिंग रखते हैं। उसके बाद मामलात जो जिम्मेदारियाँ जिस पे डाली जाती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके ऐसे तरीके से पूरा किया जाता है उनको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और स्टेज पर मौजूद हैं जो कि बाई ग्रुप मिलाद नगर डोगरता में है। तो यहाँ के जो हेड हैं शहरियार साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार साहब ये बताएं कि ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाया जाता है? ये इस वजह से मनाया जाता है जश्न ईद मिलाद नबी। ये इस दिन हमारे प्यारे नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम ये सुन्नी हज़रात और सब मुसलमान वो जश्न मनाते हैं अपने आका की आमद का। अच्छा, तो ये जो स्टेज आप लगाते हैं इसमें आपके साथ अहले इलाका भी तावन करते हैं या आप लोग अपनी जेब से लगा रहे हैं? ये जो स्टेज है ये सिर्फ बाई ग्रुप के जो मेम्बरान और ओहदेदारान हैं वो सब अपने पास से लगाते हैं। ये हम चंदा करके या फंडिंग करके स्टेज नहीं लगाते। हमारा ये कितने दिन रहता है स्टेज? ये आज हमने तकरीबन 8 बजे शुरू किया है, कल रात 8 बजे तक रहेगा। मुख्तलिफ इलाका की तंजीमें यहाँ पर मिलाद नगर की और बाहर से भी आती हैं जो सनाखानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करती हैं और गुलाह क़ीदत पेश करती हैं और हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाक अल मदीना के मिलाद नगर के स्टेज पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आशिक़ रसूल काफ़ी सारे जमा हैं, तो आइए कि आशिक़ रसूल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? राजा इफ्राहिम। राजा इफ्राहिम साहब ये बताएं कि ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाई जाती है? ये इसलिए मनाई जाती है कि सबसे बड़ी बात कि खुदा के महबूब की आमद है और सबसे बड़ी बात कि हमारे नबी ख़ातमुन नबीयीन हैं। इसके अलावा आपके इमाम का हिस्सा मुकम्मल ही नहीं होता करके, क्या नाम है। मैं तो चाहता हूँ, कुछ लोग एतराज़ करते हैं क्यों मनाते हैं करके, जबकि आप देखें 25 दिसंबर को क्या नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो कितने गाज वाज के लोग ईद मनाते हैं करके, शऊर देते हैं करके। हमने भी ये शऊर देना कि हमारे नबी ख़ातमुन नबीय्यून हैं और तमाम दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं। अच्छा, तो ये राजा साहब ये बताएं, ये जो स्टेज लगाया जाता है ये आप लोग अपनी पॉकेट से लगाते हैं या अहले इलाका या कोई तो आपके साथ इसकी इमदाद भी करते हैं? ये हम चंद भाई हैं जो करते हैं। हमारा पहले फर्स्ट दफ़ा इस दफ़ा स्टेट का हुआ है करके, तो हम सारे मिल के इकट्ठे दोस्त यार लगवाते हैं करके स्टेट जिसमें करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और स्टेज पर मौजूद है जो कि बज़्म एहसान मिलाद नगर में है। तो आइए यहाँ पे एक आशिक़ रसूल मौजूद है तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम ज़ैन बिन रऊफ़ है जी। अच्छा ज़ैन साहब ये बताएं कि जश्न ईद मिलाद नबी क्यों मनाई जाती है? जश्न ईद मिलाद नबी इसलिए मनाई जाती है कि सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है हमारे ये कि अल्लाह पाक ने हम पर एहसान किया कि हमें मुसलमान पैदा किया। तो मुसलमान पैदा करने के बाद सबसे ज़रूरी तो ये है, हम जो समझते हैं कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिसके लिए कायनात बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है हम पर कि शुक्र है कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया, चुना और हमें उस नबी की उम्मत में इस दुनिया में भेजा। और हम इस पे हमें फ़ख्र है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। तो इस पे अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें, जितना भी एहसान माने वो कम है। तो ये लिए इसके लिए फिर हम ज़रूरी समझते हैं कि हम क्यों ना अपने नबी की शान में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं और काफ़ी जोश व खरोश से मनाएं। तो बस इसी तरह बस माह रबीउल अव्वल जब शुरू होता है हमारे इस इलाका में
تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مطلب کہ ہر قسم کے انسان، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بڑا ہی جذبہ رکھتا ہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کسی بھی طریقے میں، چاہے وہ سبیل لگا رہا ہے، چاہے وہ جشن چراغاں کر رہا ہے، چاہے وہ اسی طرح کے سٹیج لگا کر بچوں سے نعتیں پڑھواتے ہیں، سٹیج کمیٹیاں ہوتی ہیں، پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، نعت کی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سٹیج میں ماشاءاللہ سے انعامات ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ثناخوانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ فرداً آتی ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ جتنے بھی کہہ لیں کہ ان کے دل میں جتنا بھی جوش ہوتا ہے نعت خوانی کی صورت میں، وہ جلوس بھی چلتا ہے یہاں سے۔ اور یہ ایک ہمارا علاقہ ماشاءاللہ ڈوگرتا ملاد نگر، یہ ایک تاریخی علاقہ ہے اور ایک اپنی تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ الحمدللہ ادھر اس علاقے میں تقریباً سن 80-90 سے جلوس کا یہ سلسلہ میلاد النبی اسی طرح جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ہم چھوٹے جس وقت ہم پیدا ہوئے ہم نے آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا تو ہم نے یہی سب کچھ دیکھا۔ تو اسی لیے اور سب سے ضروری تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جس کے لیے یہ کائنات بنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا۔ تو بیسیکلی اللہ پاک نے اپنی جو اپنا محبوب ہے وہ ہمیں دیا، ہم ان کی اس اپنے اللہ پاک کے اس محبوب کی خوشی کے لیے نا ان کا میلاد مناتے ہیں اور ہم اس پہ اپنا کہہ لیں کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا ذہن صاحب، سنا ہے کہ آپ بہت اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں اور نقابت بھی کرتے ہیں، تو ایک دو رباعیاں سنا دیں آپ۔ نعت تو میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، نقابت تو نہیں، چلے میں نعت سنا دیتا ہوں کوئی کاشیر۔ درے حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، درے حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، درے حضور، درے حضور سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، درے حضور۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ایک اور اسٹیج پر موجود ہے جہاں پہ شاہین پیس فورس کے چیئرمین اصغر خان بابر صاحب موجود ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ عرض یہ ہے کہ سال کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا دن ہے جشن عید میلاد النبی کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے بڑھ کر سعادت جو ہے وہ ہمیں اور کیا مل سکتی ہے کہ ہم ان کے اعزاز میں، ان کی پیدائش کی خوشی میں، ان کی دنیا میں آنے کی، رحمت للعالمین کے آنے کی خوشی میں ہمیں خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی اظہار کے لیے ہم یہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جی بابر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ شاہین پیس فورس محرم الحرام میں بھی اپنی ڈیوٹی کرتی ہے اور باقی پورا سال بھی شاہین پیس فورس کے والنٹیئرز ڈیوٹی کرتے ہیں، تو کیا اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شاہین فورس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر بھی ڈیوٹی کرے گی، اور تقریباً کتنے والنٹیئرز ہوں گے؟ جی انشاءاللہ تمام لڑکے جو ہیں وہ ہم نے اپنا یہاں کے جو ہماری 2 اسکواڈز ہیں ان کو ہم نے الرٹ کیا ہے شہر کے لیے۔ باقی جو ہے نا مضافات میں بھی جو جیسے 22 نمبر میں جلوس ہے یا دوسرے تو جتنے بڑے جلوس ہیں ان میں شاہین کے والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی خدمات سے انجام دیں گے۔ یہاں پر بھی ہم نے تقریباً 100 والنٹیئرز جو ہیں نا وہ ہم نے تقریباً 100 کے قریب ہم نے والنٹیئرز جو ہیں نا وہ یہاں پہ تعینات کیے ہیں۔ انشاءاللہ صبح 9 بجے جب 10 بجے یہاں پہ افتتاح ہوگا جلوس کا، تو اس کی جو ہے نا سیکورٹی کے لیے ہمارے جو ہے نا والنٹیئرز
وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو بابر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، تو کوئی 2 لفظ سنا دیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ بہت شکریہ بابر۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سٹی کمانڈر شاہین پیس فورس وحید توکلی صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وحید صاحب یہ بتائیں کہ شاہین پیس فورس جو ہے یہ کتنے سال سے یہ اسٹیج لگا رہی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں؟ یہ الحمدللہ جی پہلی مرتبہ میں کوشش کی ہے کہ یہاں پر شاہین کا اسٹیج لگے، اور انشاءاللہ پہلی مرتبہ کوشش کی ہے اور اسے ہم بڑھائیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے چیئرمین سے بھی درخواست کی کہ شاہین پیس فورس کی طرف سے عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہاں پر اسٹیج لگنا چاہیے، اور انہوں نے ہماری درخواست منظور کی، تو آج ہماری کاوش سے یہ اسٹیج لگا ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہم نے آج 13 سال میں پہلی مرتبہ یہ اسٹیج لگایا ہے۔ اچھا وحید صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ شاہین پیس فورس باقی ایونٹس کے اوپر بھی ڈیوٹی کرتی ہے، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ڈیوٹی کرے گی وہ اس کا کیا طریقہ کار کیا اختیار کرے گی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے الحمدللہ شاہین پیس فورس جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کے بھی سلسلے میں جو یہاں پر ہوں گے واک ڈور وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے وہ بھی کور کرے گی، اور جناب جی جو افتتاح کا ٹائم ہوگا ادھر بھی، اور اسٹیج جو ہے وہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ سنبھالیں گے، لیکن ہم بطور والنٹیئر یہ ساری ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شاہین پیس فورس کے سٹی صدر یوسف مقیم صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی یوسف صاحب یہ بتائیں کہ شاہین پیس فورس عید میلاد پہ کس طرح ڈیوٹی کرے گی، کیا طریقہ کار اختیار کرے گی؟ جی ہر ایونٹس کی طرح اس دفعہ عید میلاد النبی پہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس دفعہ ہم اپنا اسٹیج بھی لگائیں، اور جو والنٹیئرس ہمارے ڈیوٹی دیتے ہیں وہ اسی طرح ڈیوٹی دیں گے، اور جو ہمارے سینئرز ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، اور جو جتنے عہدیدار ہیں وہ ہمارے کیمپ کی ذمہ داری لیں گے، اور ہر سال انشاءاللہ اس دفعہ پہلی کوشش ہے تو ہر سال اس کو لگایا جائے گا، اور جو والنٹیئرز ہیں وہ ڈیوٹی جس طرح سرچنگ پوائنٹس پہ دیتے ہیں اور وہ دیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہیں گے، اور جلوس میں بھی ساتھ ساتھ جائیں گے، کوئی غیر اخلاقی حرکات نہ ہوں اس حوالے سے بھی ڈیوٹی دیں گے، اور جو انتظامیہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے اس پہ بھی ڈیوٹی شاہین پیس فورس دے گی انشاءاللہ۔ تو شاہین پیس فورس کے کتنے والنٹیئرز ڈیوٹی میں موجود ہوں گے؟ کل انشاءاللہ 100 والنٹیئرس موجود ہوں گے جو اس جلوس میں نگرانی بھی کریں گے اور کچھ ڈیوٹی بھی دیں گے، اور جو سینئرز ہیں وہ اسٹیج کے جو بھی معاملات انتظامات ہیں وہ سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔